Ni tanda ko gawin nila aja. Hah? Strike guys, strike, mantap guys, tumpil udin jal, mantap. Oh. Tumpil udin. Mantap. Strike lagi. Double strike guys. Wis mantap. Wis kerapu guys. Mantap. Jos gandos. Mantul kali ah. Ini edisi mancing setengah hari kami bos. Kalau lagi mau dia memang digas terus. Duh. Ini nakalala yung ko tanda no. Bunai kerta airi kan tu me. Dia kena cek. Ya pepe. Kena? Hah? Strike guys. Tumpil udin.
Mantap. Masih dia. Mantap guys. Mantap guys. Tanda-tanda tompel ya guys. Tampiludin. Alhamdulillah guys. Ada tompel, ikan kerapu, baby GT 2 ekor. Alhamdulillah, ukurannya ya seukuran ginilah, lumayan ya. Yang penting jos gandos, secara maklum edisi setengah hari. Oh mak, lumayan tompelnya nih. Mantap, jos gandos. Udah kosong. Oke.